जय श्रीकृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी हा व्हिडिओ बनवला आहे. आज मी विश्वरूप दर्शन अध्याय क्रमांक 11 मधले श्लोक म्हणणार आहे. त्यातले काही श्लोक नंबर 24 ते 30. नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमै च विष्णो. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. यथा प्रदीप्ते ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः. लेलीयसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो. अर्जुनाला श्रीकृष्णाचं दिसलेलं विश्वरूप दर्शन या काही श्लोकांमध्ये सांगितलेलं आहे. धन्यवाद.